Buenas noches, 晚上好，早上好。Mi nombre es Jimmy Chao, soy director del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica. Les doy la bienvenida a esta noche de cultura, cuyo tema va a ser una charla sobre becas en la Universidad de Renmin, que es nuestra universidad contraparte y nuestra gran colaboradora. La Universidad de Renmin es una de las universidades más importantes de China y está ubicada en Beijing y se especializa en los campos de las ciencias económicas, gestión, artes, ciencias humanas, ciencias jurídica y política. Para Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica es un honor tener a las colaboradoras de la Universidad de Renmin en esta noche de cultura y que nos va a ofrecer una charla sobre becas. Y sería la primera vez que el Instituto organiza este tipo de actividad y que la Universidad de Renmin nos pueda acompañar por Facebook Live. Espero que sea de su gran interés y que puedan sacar el mayor provecho a esta actividad. Los invito también a enviar sus preguntas y comentarios en nuestro Facebook Live y voy a proceder a presentar a la moderadora de esta actividad, quien es la profesora Linda, que era codirectora del Instituto Confucio. Ella es escritora y profesora. Posee un doctorado en redacción, es profesional de la Universidad del Sur de California de los Estados Unidos y es profesora asociada de escritura creativa de la Universidad de Renmin. Voy a cederle la palabra a Linda. Muchas gracias y los invito a escribirnos y a enviarnos sus preguntas y comentarios en Facebook Live del Instituto Confucio. Muchas gracias, Linda. Thank you very much, Don Jimmy. Professor Marco, would you like to translate what Don Jimmy just said? Sure. Okay, so thank you. This is gonna be our first interaction and live streaming with Renmin Daxue, University of Renmin. Is our brother university in China. So we are gonna do this activity tonight so we can understand more about scholarships. So Don Jimmy, our Costa Rican director, just introduced Linda, which is our Chinese director. And right away, we're gonna listen to the presentation and explanations about the scholarship tonight. So. Okay. Thank you very much, Professor Marco. Good evening and good morning to friends from China. It is my honor to host the meeting tonight. And so at first, please allow me to introduce our distinguished speakers from the University of China. So first of all, let me introduce Ms. Zhang Ruifang from International Students Office at Renmin University of China. Hi, Ms. Zhang, would you like to say something now to our students and friends? Yes, sure. Hola, good evening to you all, my friends from Costa Rica, dear students and professors. It's my honor to be here to present our university and the scholarship programs tonight to you. And hopefully you can get some useful information from our presentation, and we're welcome to host you in the future on our campus. Thank you very much, Ms. Zhang. And next, I would like to introduce Ms. Fang Ruting from International Students Office at the University of China. Ms. Fang, would you like to introduce yourself a little bit more? Good evening, everyone. I'm Fang Ruting from International Student Office, and I'm looking after all the master programs students in English program. And nice to meet you. Later, I will share some information about our programs. Okay, thank you very much. Okay, coming up next, I would like to introduce Ms. Bian Xiaoyue from Confucius Institute Office, Confucius Institute Affairs Office at the University of China. Xiaoyue. Oh, yeah, here you are. Buenas tardes. I'm Bian Xiaoyue from Renmin University Confucius Institute Office. And thank you very much for organizing this workshop and hope that everyone can enjoy it. Thank you very much. Thank you, Xiaoyue.
Okay, and finally, I would like to introduce Ms. Song Yiran from Confucius Institute Affairs Office at the University of China. Ms. Song, please. Thank you. Hola, everyone. I'm Song Yiran from the Confucius Institute Affairs Office at Renmin University. Thank you very much for our colleagues at the Confucius Institute, and we are pleasure to have all you here. Thank you very much. Thank you, Ms. Song. Okay, now let me introduce our colleagues from Costa Rica. First, let me introduce Professor Kathleen Chen. Kathleen is the professor who's in charge of scholarship program at our Confucius Institute. So Kathleen, would you like to introduce yourself a little bit more? Can you turn on your speaker? Sorry. Hello, everyone. I'm Kathleen Chen. I'm very happy to attend the meeting tonight, and I hope everyone enjoys the time. Thank you. Okay, thank you, Kathleen. And yeah, Kathleen will be the person who helps our students with the scholarship application. And so she will be very important, okay? Yeah, finally, I would like to introduce the professor. Actually, you've already heard him talk, Professor Marco, who will be translating for our meeting tonight. And yes, Marco, would you like to say something about yourself? Yeah, sure. Hi, everybody. My name is Marco. So I will translate from English to Spanish or Chinese to Spanish. So I'm gonna introduce myself right now in Spanish for everybody. Soy profesor del Instituto Confucio. Un placer estar con ustedes esta noche y voy a ser el encargado de las traducciones, tanto de las preguntas como de las respuestas y alguna otra eventualidad por ahí también. Así que bienvenidos a esta noche y ojalá que obtengan toda la información que necesitan. Yes, thank you very much. Yes, and I want to say Professor Marco a few years ago won a scholarship to study in China, and he, you know, was awarded with a master's degree teaching Chinese to speakers of other languages. And now he's our first full-time local professor at our Confucius Institute. So he's very precious to us. Okay, and so now without further ado, we would like to begin our presentation part for tonight. So first of all, let's invite Ms. Zhang Ruifang from Renmin University to give us the presentation. Thank you. Please. Thank you. So everyone can see my PowerPoint? All right. So welcome to my presentation today. So there will be 3 parts of my presentation. First, I'll introduce of our university. And then second, I'll explain why you should choose our university to study your Chinese and to study more programs with us. And third, I'll teach you, or I'll give you the guidelines of how to apply with us. Marco, you would like to translate? Sure. So. Oh, I can just go on. No, I first translate a little bit. So. Okay. Lo que la señora Zhang va a darnos hoy son los lineamientos básicos y las características de la Universidad Renmin que nos van a permitir entender un poco más qué tipo de programas ofrecen. Y por último nos va a explicar cómo es que se aplica el proceso para la aplicación. So our university is a comprehensive research university that mainly focuses on humanities and social sciences. So we are very strong in the economics, business administration, public administration, law, all those kind of humanities, social sciences majors. And we offer a range of courses in the national information technology and the environmental sciences. The university overriding tasks have consistently been the pursuit of the truth and progress, cultural transmission, and educating the country's future allies. Bueno,
La Universidad de Renmin es la primera universidad de investigación integral. Es una universidad que se dedica a la educación de humanidades, carreras como las leyes, y la tarea primordial de la universidad siempre ha sido la búsqueda de la verdad y el progreso, la transmisión de la cultura y la educación de las futuras élites del país. Okay. We offer 82 bachelor degree programs, 191 master degree programs, and 136 PhD programs. So you have a wide range of disciplines that you can choose from. And we also have 22 first-level discipline programs that are entitled with the PhD degree, and 21 mobile end centers for postdoc research centers. Entonces, la Universidad de Renmin ofrece 82 programas de licenciatura, 191 programas de maestría y 136 programas de doctorado. Renmin tiene 22 programas de disciplina de primer nivel y tiene títulos de doctorado en 21 centros móviles y 21 centros móviles de investigación postdoctoral. Yeah, our university was established in 1937, but we started to receive international students from 1950s. Since then, we have more than 250,000 outstanding international students graduated from our university, and they become the major person leaders in all kinds of areas, including the governance, academic, finance, communication, and education. Desde el establecimiento de la Universidad de Renmin, más de 250,000 exalumnos destacados han realizado contribuciones importantes en varios sectores, incluidos el gobierno, el mundo académico, las finanzas y la comunicación, así como la educación. So right now we have, like this data show, we have 27,000 full-time students. Undergrad and the grad students are half-half, and we have more than 1,300 international students study with us. Aproximadamente tienen 27,000 estudiantes de tiempo completo, 10,000 son estudiantes de pregrado y una cantidad igual estudiantes de maestría, 4,000 doctores en filosofía y 1,300 estudiantes de internacionales. We also have close to 2,000 full-time faculty, including 700 professors and close to 800 associate professors. Aproximadamente 1,895 facultades, profesores a tiempo completo y 701 profesores, así como 700 profesores asociados. So why you should choose Renmin University to start you study in China? In 2007, our university was selected into the list of double first-class university project. So briefly, we have 14 disciplines selected into the national list for world discipline construction. So we have 9 disciplines ranked #1 in the nation, and 2 disciplines ranked A-class disciplines. And you can see the data here on the screen. Bien, en 2017 la universidad fue seleccionada para la lista de universidades doble primera clase. Tiene aproximadamente 14 disciplinas seleccionadas en esta lista y lleva un número de 2 a nivel nacional. La universidad llega a posición 2 de nivel nacional. En estas disciplinas, 9 se clasifican como disciplina A+, que son estas que podemos ver acá: teoría, economía, aplicación, derecho, etc. So as I just mentioned, we have 9 disciplines ranked #1 in the nation. So mainly they are the social sciences, including the theoretical economics, applied economics, law, sociology, journalism, statistics, business administration, public administration, and Marxist theory. So those are our strongest disciplines in our university. Entre las disciplinas mencionadas de clase A+, está la economía teórica, la economía aplicada, el derecho, la sociología, periodismo y comunismo, estadística, administración de empresas y administración pública, y teoría marxista.
So we also offer a wide range of variety of the scholarships that you can choose from. You can choose a Chinese government scholarship. Later on, my colleague Krista will explain a little bit of how to apply this scholarship. And also we have Beijing Municipal Government Scholarship that you can apply for. And also you can apply for the International Chinese Language Teachers Scholarship, just known as the Confucius Institute Scholarship that you can choose from. La Universidad de Renmin ofrece becas y premios a estudiantes internacionales destacados, becas del gobierno, becas de la universidad, becas del gobierno municipal de Beijing, así como las becas de estudio de carrera maestría del idioma, que es la que conocemos como la beca de Instituto Confucio. So besides the scholarship that we have, we also have 272 universities partners from 57 countries around the world. So we also have partnership exchange programs. I think the University of Costa Rica can also send exchange students to our university that you can learn with us if you are interested in the majors that we offer. La Universidad de Renmin también tiene establecido a nivel universitario con 272 universidades en 57 países. Este tipo de convenios por todo el mundo permiten que los estudiantes puedan hacer intercambios y estudiar en ambas universidades. So how you can come to study with us? This may be interested more to you. In our university, like I just mentioned in my previous slides, we offer bachelor's programs, and we also have one English taught bachelor's program called Global BBA program that you can learn the whole program in English at our university. And we offer also the Chinese taught PhD program and Chinese taught master's program. We also have 11 English master's program that we offer to our students. Bien. Besides, we also have Chinese language program and visiting programs that you can choose from. Estos son algunos de los programas que ofrece la universidad. Tenemos los bachilleratos o licenciaturas en programa que llaman BBA, las que se dan en mandarín, los programas en mandarín para PhD, los programas de enseñanza del idioma y también 11 otras carreras en inglés y en mandarín. Programas como el Junior Visiting y el Silk Road School. Yeah, we also offer the summer school. We also offer a summer school program. It's a 4-week program. So maybe you can come to study for 4 weeks just to get a grasp of Chinese or what the Chinese learning or the cultures look like in China. And maybe later on you can start more of the degree programs that if you want to pursue more. And we also have Silk Road program in Suzhou campus. Y además de estos últimos dos programas, el campamento de verano de corto periodo, que es para ir a China a conocer de la cultura y empaparse del conocimiento. Posteriormente se queda abierta la posibilidad de participar en los otros programas, así como el último que mencionó la profesora, el Silk Road. So different programs have different applications. So for bachelor's program, for example, it's from usually the applications start in January and ends in March. And for the master's program, it's usually from the previous November until the end of April. So we have different range of the application period. So if you're interested, you can visit our website and we have more information on that website. Bien, los programas se aplican en diferentes fechas, en diferentes momentos del año, ya que empiezan en diferentes momentos. El bachillerato se aplicaría entre enero y marzo, el máster entre noviembre y abril, y los programas de visita o culturales entre octubre y diciembre, marzo y mayo. Para más información y las aplicaciones tienen aquí abajo dispuesto la dirección, link, el HTTP aquí. So I'll talk more about International Chinese Language Teacher Scholarship Program.
mainly previous known as the Confucius Institute Scholarship Programs. I'll introduce more of this program. Bien, entonces ahora vamos a escuchar un poco de la introducción sobre las becas de enseñanza del chino mandarín, las que antes ya llamaban becas del Instituto Confucio. Okay, this scholarship program has more types, but our university also, right now we offer 3 types at our university. First is the scholarship for master's degree in teaching Chinese to speakers of other languages, like Marco just got before. And we also offer 2 short time. One is the 1 academic year study scholarship, and the other is the 1 semester scholarship to the students. Bien, actualmente la universidad está ofreciendo únicamente estas 3 modalidades de becas de estudio del mandarín. La primera es la que se llama la maestría en enseñanza del chino para hablantes de otros idiomas, como dice la profesora, es la que yo obtuve en aquel momento. Y posteriormente están otros 2 programas que son los de corto periodo, el académico de 1 año y el de 1 semestre. Mm-hmm. And since all the things are listed on this PPT, so I'll talk about more of how we enroll students at our university. So the criteria listed here are the basic criteria that the Hanban, the headquarters of Confucius Institute Scholarship requires. But since we have more applicants from around the world every year, so it's more competitive to apply with us successfully. So besides those basic requirements, we prefer students have more higher scores on their HSK test and HSKK test. Entonces, estos son como los requisitos y pasos que deben cumplirse o uno debe de llenar para aplicar a las becas. Como están acá, pues no vamos a gastar mucho tiempo leyéndolos o diciendo cuáles son los pasos, sino que vamos a dedicarnos un poco más a enseñarles el proceso y cómo, a través de qué plataforma o cómo se hace para aplicar. Debido a que la competencia por las becas es tan grande que básicamente lo que se pide es que se tengan o se le da la preferencia a las becas a aquellas personas que obtengan las mayores puntuaciones en los exámenes de HSK. We prefer to enroll students with both HSK and HSKK test results, even though HSKK might not be the required documents listed here. But for our university, we prefer students who have more, or who have 2 certificates. This is the first thing. And the second thing, we prefer students who have a good academic record in their university. Bien. La profesora dice que prefieren o se le da oportunidad, más preferencia a los estudiantes que pueden aportar tanto el registro de nota del HSK como del HSKK. Se refiere al examen oral. Aunque no está enlistado en todas las aplicaciones, siempre es importante que los aplicantes tengan ambas, así como un buen récord académico para obtener mejor oportunidad de recibir la beca. And those are the eligibilities and application deadlines for this year's scholarship application. So you can log on to this website and check more of information. Those basic requirements are the same with the information listed here. Estas son la elegibilidad que los solicitantes deben tener o los requisitos. Y pueden ingresar a esta página que tienen enlistada aquí arriba para poder consultarlos con más calma. Son los mismos que están en este PPT. También las fechas. And those are the application documents that you are required to upload to the system. So just I mentioned before, if you have more documents, more certificates, that may add more of your competitiveness to our application. La aplicación requiere de los siguientes documentos enlistados también en la página que observamos anteriormente. Sin embargo, la profesora les
deja saber que si pueden aportar más documentos de los que aquí se piden, estamos hablando de los dos exámenes, HSK y HSKK, obtendrán más posibilidades de ser elegidos. Okay, and right now I'll give my stage to my colleague, Ms. Krista, who will introduce more of the English programs taught in English master's programs. So, Krista. Krista va a darnos un poco más de explicación sobre los programas que la universidad ofrece en inglés. Good evening, friends from the Confucius Institute of University of Costa Rica. I'm from International Student Office. And I'm so happy to be here by this online way to share the best programs with all of you today. And the Renmin University of China welcomes all the international students to apply for our master programs in English. Actually, there are two campuses in Renmin University of China. We have a main campus in Beijing, the capital city of China, and the other one is in Suzhou campus. It's a Suzhou campus in Jiangsu province. And for this year, we will offer 11 master programs in English, and 10 programs are provided by, in the Beijing campus. They are the contemporary. Sorry. Hey, hello, teacher. I didn't get right the name of the second campus. Suzhou. Oh, okay. So she's telling us about the university and the programs they offer in English. Actually, they have two campus. Oh, I'm speaking English. I don't know why I'm speaking Spanish. Sorry. La universidad tiene dos campus. La universidad cuenta con dos campus, uno en el área central de Beijing y otro en Suzhou. Nos están ofreciendo 10 programas en la Universidad de Beijing y uno en el campus de la Universidad de Suzhou, en el campus de Suzhou. Okay. Okay, thank you. And for the Beijing campus, will provide 10 programs. They are the Contemporary China Studies, LLM in Chinese Law, International MBA, International MPA, Master of Science FinTech Program, Master of Chinese Economy, Master in Chinese Philosophy, Religion and Culture, Global Journalism and Communication Master Programs, on Belt and Road Initiative, Economic Development, Master of Urban Governance. Bien, entonces estas primeras 10 programas son los que nos ofrecen en la Universidad de Beijing, en el campus de Beijing. Estudios contemporáneos chinos, LLM en leyes chinas, internacional MBA, internacional maestría en administración pública, maestría en ciencias de programación, maestría en economía china, maestría en filosofía china, religión y cultura, periodismo global y comunicación. Este es un programa de maestría de la ruta de la seda, economía y desarrollo. Y por último, maestría en estudios contemporáneos chinos. Ah, no, esta está en Suzhou, esta es del otro campus, disculpas. Kayla. And the Master of Contemporary Chinese Studies is provided by Suzhou Campus Silk Road School. Yeah, I just said that. Okay. The next slide, please. 下一页。下一页，这是下一页是吧？我这已经是了，不是吗？好了。And for all the programs will take 2 years, and all the teaching language are English. Los programas antes mencionados tienen una duración de 2 años y todos serán enseñados
o impartidos en inglés. And for the foreign citizens who do not hold a Chinese passport must demonstrate to be good-natured individuals who have the necessary degrees and the language capabilities. Los estudiantes extranjeros que no posean pasaporte chino deben demostrar ser personas afables y que tienen los títulos y las capacidades lingüísticas necesarias. And to begin your application to Renmin University of China, applicants should access the online application found on the website of the International Student Office and register through the online registration system. And this is the online system website. Ok, esta sería la página de aplicación en línea para todos los que deseen aplicar a estas becas, y deben accesar a esta página y llenar los requisitos y presentar todos los documentos en línea. And after you register online, you have to submit the paper application materials. And within the 2 weeks after the online registration, our university requests that you submit the following items as paper materials to the International Student Office by EMS, DHL, or other career service for the qualification examination. Bien, después de hacer su registro o registrarse en esta website y presentar los documentos en línea digitales, 2 semanas posteriores al registro, la universidad solicita el envío de los elementos o de los documentos en papel a la Oficina de Estudiantes Internacionales de la Universidad de Renmin. Esto puede ser a través de EMS, DHL, estos, no sé, express, papelería y mensajería. And all the online registration had to be done before April the 30th, like for this year. Y ¿cómo se llama? Los registros y las aplicaciones deben ser realizadas antes de el 13 de abril de este año. Then we will see the specific application materials. There are 12 items we can share with you today, and they are the international student application form for our university, and the certificate of highest education, academic transcript, copies of the front cover, front page, and the visa page of the passport. 2 letters of recommendation are required, and they should be from the 2 professors or associate professors, written in Chinese or English with the letterhead paper of the recommender, and the personal statement, foreigner physical examination form, proof of language ability. We will accept the IELTS and the TOEFL scores, and proof of the economic capability, letter of guarantee, certificate of no criminal record, and some copies like the published academic papers. Bien, algunos de los materiales requeridos en la aplicación serían el formulario de solicitud para estudiante internacional, esto lo encuentran en la página, el certificado de educación superior, los expedientes académicos originales y notariados traducidos, copias de la portada de la página de la visa, la página de la foto. Se requieren 2 cartas de recomendación de 2 profesores asociados escritas en chino o en inglés con el membrete del recomendador, una declaración personal, el formulario de examen físico para extranjeros, la prueba de capacidad lingüística, prueba de capacidad económica, carta de garantía, un certificado de antecedentes penales, y si es necesario se pueden adjuntar copias de trabajos académicos, publicaciones, premios o otros resultados de investigaciones. Later, we will come to the evaluation procedure. We have 3 main steps for the evaluation. The first is about the qualification review, and all the application materials should be sent to our office. Here is the mailing address.
below. Ok, ahora vamos a hablar un poco de los procedimientos de evaluación que se requieren. La dirección la tienen en pantalla. Este es el lugar donde se enviarían posteriormente los documentos en físico. Evaluation procedure training. Marco, do you need me to repeat again? No, I think I just said about the application review. Okay, thank you. Yeah. And then we will come to the interview step. That after the reviewing process, the qualified application documents will be forwarded to the related school, and the school will organize the comprehensive interview in English and notify the applicants of the location and time. Okay, sure. So, después del envío y la recepción de documentos, vendría la entrevista, que es el proceso posterior para la calificación de la aplicación, y la escuela organizará la entrevista integral en inglés y notificará a los solicitantes en el lugar y la hora. And about the admission, the program advisor in each school will evaluate the applicants' academic potential based on the application documents and the interview performance. So, and later the graduate school of our university will make the final decision of the admission, and my office will issue the admission letter instructions, and as well as the necessary materials for visa application and room reservation to the accepted applicants. En la admisión, el asesor del programa evaluará el potencial académico del solicitante a través de esta entrevista, y es el comité de admisión de graduados de la universidad el que tomará la decisión. La oficina posteriormente emitirá las cartas de admisión y las instrucciones para el registro, así como los materiales necesarios para la solicitud de la visa y la reserva de las habitaciones en la universidad, etc., una vez aprobado la entrevista. Okay, and during the application season, the most popular questions about the scholarships. So I want to share some details about the scholarships, especially for our English master programs. And there are two main types of the scholarship. The first one is given by the Chinese Government Council. Another one is given by our Renmin University of China. So among the Chinese government scholarships, there are two types of the programs which are quite popular with the applicants. The first one is the university program. The candidate, Marco, please. Yeah, sure. So hay dos programas muy comunes o muy populares, que serían las becas del gobierno chino y las becas de programa bilateral. Ahora lo que vamos a discutir son un poco de las preguntas más comunes que tienen los estudiantes y compartir alguna de la información más relevante sobre los programas universitarios. Okay, and about the university program means the candidates should be enrolled as a self-supported student to get our university qualification. And then we will select the most competitive candidates to be nominated to the CAC, which is called the Chinese Government Council for the Scholarship. Bien, el primero sería el programa universitario, para el cual los estudiantes deben inscribirse como estudiantes autónomos, obtener la calificación más alta posible en la universidad para posteriormente poder aplicar por la beca ya una vez siendo estudiantes de la universidad. Estudiante autónomo creo que significa que tienes que pagar. Teacher, this autonomous student self-support means you have to pay yourself this first entrance, right? And after, yes. And after you can apply. Okay, sure. Yes. So I translate right. Okay, and for the bilateral program, it is quite a special program, which means the candidates should apply to the Chinese embassy in their country. Like you, the students in Costa Rica have to apply to the Chinese embassy in Costa Rica. Y por segundo sería el programa bilateral, que es muy especial, ya que los candidatos deben presentar su solicitud en la embajada china de nuestro país, y así los candidatos que califican
son los que obtienen la beca a través de este proceso, las becas del gobierno chino. And if the candidates were qualified, their applications will be sent to the Chinese government scholarship system to Renmin University of China. And then we will start evaluation procedure. And if the students met all the requirements, our university would like to enroll the qualified applicants with the bilateral scholarship. Después del proceso con la embajada, estas aplicaciones serían enviadas a la Universidad de Renmin, quienes empezarían el proceso para la selección. And if you are successful to get a Chinese government scholarship, you will enjoy the free tuition or half tuition, and will enjoy 3,000 RMB per month as the stipend and the free double room on campus. And for the comprehensive insurance will be covered by the CSE. Bien, una vez obtenido o aprobado su beca, la beca lo que obtiene es la matrícula gratuita o la mitad, hay diferentes becas, un estipendio de 3,000 renminbis mensuales, ¿cómo se llaman? Yuanes, y el alojamiento de habitación doble, con el seguro también, el seguro. Okay, and Renmin University of China set up a very special award for our master programs in English. It is called the Outstanding Award. You have to be our self-supported student first, and then after you register with our university in every September, and we will select the potential of competitive ones to get this kind of award, and the award is around 40,000 RMB once. Además hay un premio extra o un incentivo para los estudiantes que entran o se matriculan como estudiantes autónomos en la universidad y logran obtener los niveles o requisitos necesarios para optar por este premio, que sería un premio de 40,000 yuanes extra. Yeah, and if you are quite interested in our master programs in English, and before you master quite fluent Chinese before, we would like to introduce and welcome all of you to join our English master programs. Entonces, bienvenidos si son interesados en aplicar por sus becas en estudios en inglés en la universidad y posteriormente aprender y ser bastante fluidos en el mandarín. Yes, and that's all for my programs. And later, I think we will pass the section to the Q&A. Professor Lee. Okay. Okay. Thank you both very much for your wonderful presentation. We've learned a lot. Okay, so now let's begin our question and answer session. So I'm sure our students probably have many questions already. Jimmy, would you like to start? Okay, yes, I have some questions. The first question is about, I will read the question in Spanish and then in English. La primera pregunta sería, ¿cuál es el nivel mínimo de HSK que se debe tener para asistir al campamento de verano? This student wants to know which level of HSK the student need to have to apply for the summer camp. So can you repeat your question? Which level of Chinese you mean? Which level of HSK we need the student need to have to apply for the summer camp. To the summer which camp, program? The summer camp. The summer program, like summer the program. 4 weeks program. The summer program. Junior visiting program. The summer program. Oh, summer program. You mean summer program? Yeah. Yes. Okay, summer program, we don't have necessary China HSK result certificate. It's open to all.
Okay. Because summer program, all the classes will be taught in English. We invite professors from around the world to teach on our campus. And we also offer Chinese courses to the students. So no HSK required for the summer school program. Bien. Los programas de corto periodo o campamentos de verano no tienen nivel mínimo de HSK, porque son impartidos en inglés y además se les brinda las clases de mandarín. The other question is, if I want to apply to the scholarship to go there on August this year, when do I need to send all the documentation? La pregunta es la siguiente: si voy a aplicar para la beca para ir en agosto de este año, ¿cuáles son los documentos que necesitaría para aplicar la beca? If I want to apply to the scholarship to go to China this year on August, when do I need to send all that documentation? Well, it depends on what programs you apply for. If you apply for the Confucius Institute Scholarship Program, you have to upload your documents in the application system. I think on their website, they have specific guidelines for this year's scholarship, which is May 25th. If you want to come to study in September, then the deadline is the May 25th. You have to upload all the required documents in the system. Dependiendo de la beca, si es la beca del Confucio, el sistema en la página les da las líneas de límites de subida de documentos. Para la del Confucio, la fecha límite sería en mayo 21. Sheila García también pregunta, quisiera saber sobre las becas. Quisiera saber, ¿las becas son solo para estudiantes con maestrías o doctorados que los que quieren realizar fuera de país, o puede ser para estudiantes que apenas empiezan carreras? Es que estoy sumamente interesada en aprender idioma mandarín, ya sea que me capaciten para enseñarlo o para ser traductor. Estas oportunidades me parecen maravillosas. Okay, Sheila wants to know if the scholarship is only for the student with a master's degree or the PhD degree, or the scholarship are open for all the students who begin the university studies, like a bachelor degree or like a bachelor degree. She wants to know if she can learn the Chinese. She can learn Chinese to be teacher or to be translator. Well, first question, we have different types of scholarship programs that are offered to the students. For the Chinese government scholarship, students can apply at the master's level or PhD level. For the Confucius Institute scholarship, students can to study 1 semester or 1 year, or for the master's degree. Bien, hay diferentes programas, tanto para maestría como para doctorado. Y en la modalidad de las becas del Confucio tenemos desde las becas de 1 semestre hasta las becas de maestría o doctorado. For the second question, if students want to learn teaching Chinese to other language speakers, they have to have HSK certificate and HSKK certificate before they apply. Otherwise, they are not eligible at the first place. Por otro lado, para la carrera de enseñanza del mandarín, el aplicante sí debe tener como requisito los niveles y notas que se especifican en la página del HSK y el HSKK. De lo contrario, no podría optar por estas becas. Bien.
I have another question for Ana Cristina. Ana Cristina pregunta, para aplicar las becas de la Embajada China, primero tenemos que estar dentro de la universidad. Cristina asked for the application for the scholarship of the Chinese embassy. First, she needs to be a student in the university or not? No, the first, like the university program, the Miss Fang Ruting just mentioned, the Chinese government scholarship, the first type is called the university program. The students, before they apply for the scholarship, they have to apply with our university as a self-financed students. And at the same time, submit the scholarship application form to our university. She doesn't have to be a student with us when she applied for this scholarship. No hace falta que sean estudiantes universitarios, porque la primera beca que ellos mencionaron es directamente la beca para ser estudiante de la universidad. Entonces debe ser primero o inscribirte primero por tu cuenta en la universidad y luego hacer el curso de las aplicaciones de este tipo de beca. Elizabeth tiene una pregunta también. Para ir al campamento de verano, uno mismo tiene que costear los gastos. Elizabeth, she has a question. For the summer program, she needs to pay all the tuitions. All that? For the summer program, she needs to pay all the how do you say? Tuitions, teacher. Tuitions. ¿Cómo traduces features? Tuitions. The question is, if you want to go to the summer camp, do you have to pay for all the tuitions? I think we can invite Song Yiran to answer this question. If they apply for the summer program, do they have to pay for the tuition? Sorry, could you please repeat the question? Sure. If you apply for the summer camp, if you want to go to the summer camp, do you need to pay any tuitions? If she or he is a student from the Confucius Institute and she or he apply our program, we do not need to pay any fee, tuition fee or Sure. So, tienes que ser estudiante del instituto y aplicar al proceso de elección para el summer camp. De esa manera no tienes que pagar por ninguna matrícula, porque se concede por beca este programa. Okay, I think this is the last question. Melissa Morales pregunta si los estudiantes tienen que pagar todo para aplicar en el programa de verano. Creo que acabamos de responder esta pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Vamos a, aquí me llega otra pregunta. A ver si me abre. A ver. Aquí llega una pregunta de María José Rodríguez. Ella pregunta si este año todos los estudiantes pueden viajar a China. She asked, this year, all the students gonna be allowed to travel to China this year? The students this year, they can go to China? Right now, they can't because of the COVID-19. And we are hoping by the end of the year,
maybe the visa control and the border control and all the flight can be can resume, so student can travel. I think maybe next year, not this year. So por ahora, The earliest will be the November or December, not in the later half, not in the first half year. Sure. So por ahora no están aceptando ninguna llegada de estudiantes internacionales por situaciones de COVID, y ellos lo que esperan es que lo más pronto posible se normalice la situación. Están programando o visualizando que para finales de este año ya se permita la entrada, así que. Y creo que tal vez es la última hora de Guillermo Macís. Quiere aplicar para una beca de 1 año para estudiar chino este año, pero él tiene HSK 4, pero no tiene HSKK. Quiere presentar los documentos mañana, pero está preocupado porque no tiene HSKK. Entonces, él pregunta si tiene que esperar y hacer HSKK o puede aplicar solamente con HSK 4. The question of Guillermo is, he wants to apply to the scholarship for 1 year Chinese language study this year, but he have HSK 4, but he don't have HSKK. He will apply tomorrow, but he was worried because of the HSKK. Should he wait, or he can take HSKK, or should he apply just for the HSK 4? I think he better have both certificate in order to be competitive. If he wants to study for 1 semester, he can apply in November and then come to study with us in next spring. So he can first start application with the one semester only if he doesn't have the HSKK right now. Dice, es importante que tengas los dos para ser más competitivo y tener más posibilidades de elección. Te aconseja que si deseas aplicar para el estudio de 1 semestre primero, y luego ya estando ahí aplicar para la siguiente forma de beca, una vez que ya tengas los exámenes en mano. Aquí también tengo una pregunta de ID. Pregunta si hay un examen de capacidad económica y cuáles son los parámetros que se utiliza ahí. She asks, how do you test economic capacity? What parameter use for that? So these students are interested in the economic programs? Yes. No. Okay. I think so the question he's interested is, in the master's program? No, I think the question is how Yeah. to prove that you have economic capabilities. How do you prove that you have economic capabilities in order to apply for the what is the parameter so you can be elected? Well, depends. If you want to apply for the bachelor's program, we will have the entrance examination for the students. If you want to apply for the master's program, they first will look at what you learned for your bachelor's program degree. And they will look at your transcripts, and they also will arrange the interviews for you. Depends on which programs to apply for. I don't think that's what the question wanted to ask, right? I think the question was they would like to know like how much money you need to prove, right? Like the financial capability. 就是说, Ms. Zhang, do you understand what I just said? It's not the academic capability, it's the financial ability. Oh, financial. You have to prove, you have to submit your certificate of the financial conditions. It's a bank statement. How much? Like how much? It's 30,000.
30,000 RMB. RMB. 30,000 RMB. For 1 year or for a whole 1 year. program? For 1 year. For 1 year. When you apply for the program, this is certificate is the required documents. Okay. It's a bank certificate, right? Yes, bank certificate. Yeah. So el parámetro o el parámetro son 30,000 yuanes. Sí, ¿verdad? Sí. 30,000. Okay. Ajá. Sí. So, el parámetro son 30,000 yuanes. Lo que uno debe de proveer es un certificado bancario. Supongo que se refiere a sus cuentas bancarias que demuestre que tiene una cierta solvencia económica. A eso se refiere con este rubro. También hay una pregunta. Ya me perdí. Ya perdí la pregunta. Aquí pregunta Gilberto Jiménez. ¿Cuándo se aplica el examen HSK? Where do you apply for the HAK test? Creo que esta pregunta la podemos responder nosotros porque en realidad es el Instituto Confucio quien organiza los exámenes y todavía no tenemos las fechas para la realización de los exámenes de manera presencial y en línea. Y después esta pregunta de Gio Chacón. ¿Cuál es la edad máxima para aplicar a los programas de verano de estudio de chino? Gio Chacón, he wants to know what is the maximum age to apply to summer program, summer Chinese language program. Maximum age? Yes. Xiaoyue or Yiran, do you have questions? Do you have answers? Check ISS. We have to, because this program is operating by another office. For the age range, we have to check with them, or we can check out their website right now. I think their major age should be the college students. I don't know if they have the age range for this specific programs. So usually are the college students, maybe under 25, I think. But I'm not sure. We can check out their website. So dice que hay que chequear la página porque esto es una beca que controla una división de otra oficina y por lo tanto no estamos seguros en este momento. Sin embargo, se espera que sean de edades menores a 25. Es para estudiantes juveniles que están en proceso o terminando el colegio. Creo que estas serían todas las preguntas. Me informa Rodrigo que que más o menos 562 personas nos acompañan hoy y también que nos acompaña en México, Chile, Panamá, Honduras y Argentina. Y hay muchos saludos en el Facebook y muchos likes también. No sé si Marco quiere traducirlo en chino. Our host Rodrigo says the meeting has been successful. We have around 500 or so visitors, many comments on Facebook and likes. So this will be all for our session, and thank you all. I think before we conclude our session today, we also invited 2 of our students, Renmin University students, who wants to share the experience of their campus life on campus. Juan from Ecuador, and also Sabina from Mexico. They want to have their words to be heard. So before we conclude, let's give the stage to our 2 students. Of course. So antes de terminar, vamos a darle el pase a 2 estudiantes de la Universidad de Renmin que nos acompañan hoy, que nos van a comentar un poco sobre su experiencia y estadía en la universidad. 2 estudiantes, uno de Ecuador y una de México, si no me equivoco. Así que vamos a de México. Sí, México. Yeah. Juan says lady first. So Sabina, Sabina from Mexico, you go first. Bueno, muy buenas noches.
Me llamo Sabina Ramírez Chin, soy de México, ahorita estoy en la Universidad de Renmin. Bueno, yo hice mi primaria, preparatoria, todo aquí en China. Y bueno, desde la preparatoria solicité para la Universidad de Renmin, mi preparatoria me recomendó, entonces tuve como pase directo. Y estudio Relaciones Internacionales, estoy en mi último año de bachillerato y de hecho sigo pensando en solicitar la maestría aquí en Renmin. Y bueno, la vida en campus, yo tengo la beca completa del gobierno chino y eso incluye un dormitorio y gracias a mi dormitorio he tenido una vida muy cómoda, que digamos. Los estudiantes internacionales vivimos todos juntos en 3 edificios, 3 o 4, y entonces una vida muy internacional, muy interesante, productiva, que digamos. Y mis clases, la mitad las tomo con puros estudiantes internacionales, la otra mitad la tomo con estudiantes internacionales y estudiantes chinos. La mayoría de mis clases son en chino y aunque en el principio se pueden notar las diferencias culturales entre los estudiantes, pero después de varios años ya tenemos una vibra muy bonita entre todos, es como un gran grupo de familia. Y de hecho ahorita por causa del COVID, la mayoría de mis compañeros no han podido regresarse a Pekín. Básicamente yo soy la única estudiante de mi salón que está en Pekín, pero aún así nos comunicamos en el group chat diario, cualquier problema nos ayudamos, así sí, se puede ver cómo se formó un muy buen grupo y bueno, lástimamente no sabemos si vamos a poder graduarnos juntos, pero aún así se quedaron los recuerdos muy bonitos. Okay, Ahora mi compañero Juan. Okay, gracias. Hola amigos, soy Juan de la Universidad de Renmin de China y estoy estudiando aquí en periodismo en tercer grado. Y primero, bienvenidos, y puedo decir que la Universidad de Renmin de China es una de las mejores universidades de China, donde los profesores y los recursos de aprendizaje son de primer nivel. Y estudiar aquí también, sobre todo en la disciplina, literaturas sociales, es la mejor opción en Chile, creo. Y también vivo aquí, estudiando, viviendo con los estudiantes de todo el mundo, de todos los países. Y la vida de aquí también es divertida y bien interesante. Hay muchos restaurantes, tiendas, cafeterías, hospitales, bancos. Tú no tienes que, ni siquiera tienes que salir de aquí y ya puedes tener una vida normal. Ajá. Y la universidad también está en una zona principal de Beijing y es conveniente para hacer todo. Hay parques, centros comerciales, hay de todo, cine. Y, sí, y al final lo espero verlo en el futuro. Gracias. Muchas gracias a los dos estudiantes que nos comparten la experiencia. Ya nada más compartir. Los invito también a consultar la página de Instituto Confucio. Ahí viene con más detalle lo que son los requisitos y las becas que hay para los estudiantes que quieren participar en las becas de estudio en China. Entonces, muchas gracias por acompañarnos esta noche y espero que ha sido de mucho de interés para ustedes y que haya aprovechado esta actividad. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Zaijian. Muchas gracias. Thank you very much to everybody. This is the website from the Institute, so everybody is invited to check on the links.